Mayong gabi sa tanan nga mga viewers ng aton nga FB sa tingog sang kaluwasan. Sa liwat, ari naman ako. To God be the glory. Sa isa naman ka pribilehiyo nga makashare naman liwat sa pulong sang Ginoo. No, kaya may naangkaman sang Ginoo sa aton nga i-share ang iya nga pulong. So, nalayawan ginang Ginoo no sa iya kaayo kagkatutom sa tagsa naton kakabuhi nga kung sa diin wala ki siya untat sa pagproteksyon sa aton sa adlaw-adlaw. Salamat sa Ginoo nga rin naman sa ila nagapasalamat ako sa ila ni Brother Rom kag Brother Vic nga sa liwat kina invite nila para sa pag-share naman sa tulong sang Diyos. Ang aton nga verse sa sining nga gabi no, makita siya sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 25. So, sa pagsugod, mabukas kita sa pagpangamuyo bago ko basahon ang aton nga verse sa sining nga gabi. Mayong gabi sa tanan gid nga nagaview sa aton nga FB sa sining nga gabi. Amuyo kita. May gugmaon kag balaan naman nga Dios, nagapasalamat gid ako Ginoo sa imo. Salamat sa imo katutom, sa imo kaayo, kag sa imo gid Ginoo nga paghigugma sa amon. Salamat sa liwat sa kahigayunan nga ginhatag nimo sa akon sa diin ari naman makashare naman ako sa imo nga pulong. Ubaya ako Ginoo sa oras nga ini samtang ako Ginoo mag-share sa imo nga pulong. Wala ako sang ikasarang Ginoo kung wala ka. Kani ikaw Ginoo maghatag sang kaalam sa akon kag ang balan nga espiritu. Amo man ang manghikot sa tagsa-tagsa Ginoo ka nagapamati kag naga-view sa sining oras sa sining program Ginoo. Tingog sang kaluwasan. Kabay pa og Ginoo nga ikaw gid ang magagamit sa tagsa-tagsa sa amon nga ang imo nga pulong Ginoo kalambot sa tagsa-tagsa kag mabuksan ginay na tagipusoon nga kung may nagakaluya kag makapanumdum gid Ginoo makapanumbalik gid sa imo. Di kami Ginoo of di ako balik ko gid Ginoo sa imong pagdayaw tapos kang dayawon kag pasalamatan gani initanan ginabalik ko ang pagdayaw kag pagpasalamat sa bugtong lamang ang ngalan ni Kristo Jesus nga man personal ang maluluwas. Amen. Sa liwat no no sa tanan nga mga nagapamati kag view sa aton nga FB sa liwat ang aton nga verse makita sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 25. Mayra ka mo mga Biblia sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay pwede nyo gid ini mabuksan no kanami sa sini nga chapter 12 sang Hebreo. So, Hebrews chapter 12 verse 25 nga nagasiling. Gani magandam kamo kag indi magpabungol sa ginhambal sang Dios sa inyo. Kay ang mga tawo sang una nga wala nagpati sa naghambal sa ila diri sa duta wala nakalikaw sa silot. Gani, paano kita makalikaw sa silot kung hindi kita magpati sa naghambal nga halin sa langit? So, amen. So, amoy ng aton nga verse sa sining nga gabi. So, isa naman ka dako nga pribilehiyo no nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kag salamat gid sa aton mga kaupdanan. Sa liwat kay Brother Rom, kay Brother Vic, nga kung sa din nagapatigayon sa sining hilikoton no ang tingog sang kaluwasan nga kung sa diin maka-share kag makabati kita sang pulong sang Dios. Isa ini kadako nga reminder sa aton ang verse nga ini no. Pagpaandam no. Ambal diri gani mag-andam kamo kag indi magpabungol sa ginhambal sang Dios sa inyo. Ang mga tawo sang una wala nagpati sa naghambal sa ila diri sa duta.
Gani wala sila nakalikaw sa silot. Gani paano kita makalikaw sa silot kung hindi kita magpati sa naghambal nga halin sa langit? Amen gid, no? Sang una nga panahon, diba, sang time ni Noah, amo man ina, no? Nagwali siya, ginbantala niya ang mayong balita, tapos ginaano niya ang mga tao, ginasugidan sang kaluwasan, pero mga tao, wala lang nagasapak, wala nagapati, wala nagapamati, gapabungo lang, sige lang daw, wala lang sila kabati kay Noah. Until nga naghambal si Noah nga mag-anaw sang 40 days and 40 nights. Anong gin-response ang mga tao? Nagkadlaw pa sila. Sila, nananis Noah man. Bala na gid niya nga binagtik ning duta sa kainit. Tapos, maanaw, mabaha. Paano ni mabaha kay galilitik ni gani ang duta sa kainiton? Mabaha pa, naglain, nanigurong ulo ni Noah. Sa mga panagani no, ang ginaano sa mga tao sa iya, gikadlawan pa sa. Sige lang siya gyapon sang wali. Pero ang tao, wala ginagasapak. Until nga, naghimo siya sang arka. Naghimo siya sang arka nga kung sa diin, amo ang tani ang sakyan or sudlan sa mga tao sang time nga kung may nagpati tani sa iya, wala gid until natapos na lang ang arka kag nag-abot ng tion nga ipapanaog na sang Dios ang iya nga silot, mag-ulan na kag magbaha. Isang time nga nag-ulan na, ang arka nagsirado na, only nga ang family lang gid ni Noah kag ang mga kasapatan nga ginpasulod niya sa arka ang naluwas. Isang time nga to, syempre nature na ba isang tao nga kung nga to see is to believe, no? Wala nagapati kung hindi mapamatudan, di makita. Kung hambal-hambal lang, wala na nila ginatagaan sa importansya, wala na isang tao ginatagaan sa importansya. Isang time nga nag-start na ang inulan, syempre ara ng tubig, taas na, dira na sila na alarma, kag nagsinggita na, nagapangayo na bulig kay Noah, buligi kami, pasakya kami. Tinong sabat ni Noah, ang arka sirado na. So ano natabo sa mga tao nga wala naghatag sa importansya sang pulong sang Dios? Tanan sila naubos. Wala sang minabilin, magluwas lang sang pamilya ni Noah. No, ang iyang mga kabataan, ang mga asawa sa mga bata niya, kag ang asawa ni Noah, kag ang mga kasapatan nga napasulod nila sa arka. Gintuman sang Dios ang iya nga ginhambal. Musubot amuning bot silingon sang sininga verse nga wala sang may nakalikaw sa silot, no? Kamal niya mag-andam kamo kag hindi magpabungol sa ginhambal sang Dios sa inyo. Kaya ang mga tao sang una wala nagpati sang naghambal sa ila sa duta, wala sila nakalikaw sa silot. Gani, paano kita makalikaw sa silot kung hindi kita magpati sa naghambal sa aton nga halin sa langit? Ang time ni Noah kag ang time subong wala sang kinalain. Ang pagkapalakumod sang mga tao, sang una, wala sang may kinalain sa subong. Nag-worse pagid gani, no? Grabe pagid gani ka palakumod ang tao subong, no? Pag nag-worse pagid ang mga kalibutan no nga mga butang nga among nakapawili sang tao sa kalibutan, kag rason nga ang iban wala nagahatag sang atensyon sang pulong sang Ginoo, makabati gani sang pulong sang Ginoo, wala ginapamatian. Kita mo bisan sa simbahan, kung magsimba, ang tao nga ara sa simbahan, maisip lang. Pero sa mga kalingawan, ngaya sang kalibutan, nagagabaha ang tao. Kaya mo na no, nga kung ano ang natabo kag naaguman sang una nga panahon sang mga tawo nga wala naghatag sang bili sang pulong sang Ginoo, wala man sang kinalain sa subong. Maaguman man ina sang tawo, no?
kung magpabungol ang tao, nga hindi sila maghatag sang bili, sang pulong sang Dios, kag hindi mamati, kag hindi pagtumanon, hindi magsunod, labi sa tanan hindi magkilala kag hindi magbaton sa Dios. No? Kay hambal sang Ginoo nga sa John 1:12 bisan sino nga magbaton kag nga magtuo kag magbaton sa iya, hatagan niya sang kinamatarong nga mangin anak niya. Sa automatic nga tagaan niya power, gahom nga mangin anak niya. Di siya do katahom. Nga mo lang nang himuon naton, batunon siya, kilalahon siya, nga personal, nga manuluwas, heartily, no? Hindi nga, may magbaton, ay syempre may ara nga magsulwin sa imo, tapos mabaton ka. Baton lang, sunod lang. Pero hindi bala sila nga halin sa tagipusoon. Ang ginapangayo sa Ginoo ang tutuod nga pagbaton, no? Tutuod nga pagbaton nga wala sang may lakot nga pagpangduha-duha. Kag kun ikaw syempre kung nagbaton ka na, tanan nga mga dating gawi nga ara sa imo wala na ina, no? Dapat maano na naton ina, biyaan na naton. Kay ginsuklob na mo na ang kinaugali ni Kristo. Hambal sa 2 Corinthians 5:17, that therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are passed away, and behold, all things are become new. Subot silingon, ang daan mo nga mga kinaugali, nangin bag-o na, kag wala na ato, no? Isla na sang bag-o nga kinaugali, bag-o nga pagginawi. Pagginawi nga sunod na sa kababot-o ni Kristo. Pagginawi ni Kristo, no? So amoy na ang gusto sang Dios nga himuon naton. Nga gusto niya nga kita tanan makaangkon gid sang sang kaluwasan. Amo na gani nga sa subong padayon pa nga free pa kita nga makabati sang pulong sang Ginoo. Free pa kita nga makabasa sang Biblia. Free pa kita nga makashare sang pulong sang Ginoo, makasugid sang pulong sang Ginoo sa aton si kapariho, sa aton mga kakilala, sa aton mga neighbors, sa aton mga utod, relatives, friends. Kag salamat gani no nga may social media. Ang iban ginagamit sa hindi manami nga mga panghimo, pero aton niya ginagamit ini para sa pag-share sang pulong sang Ginoo. Nagkakalipay sina ang Dios sa tagsa kation nga may mag-share sa iyang pulong kag may mamati, nagkakalipay sina ang Dios, no? Kay wala iban nga handom ang Dios nga gusto niya maangkon naton ang matahom nga palaabuton. Kaya mo nang plano sang Dios sa aton, hatagan niya kita sang mayo nga palabuton, nga mo na ang kabuhi nga wala sing katapusan. Hambal niya amo na nga sa John 3:16, that is a common verse, no? Nagaginhigog magid sang Dios ang nga tao sa sininga kalibutan sa bagay ginhatag niya ang iya bugto nga anak. Agud bisan sin-o nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ina ang gusto sang Dios nga matabo sa aton. Maangko naton ang kabuhi nga wala sing katapusan, kalipay nga wala sing katapusan, katawhay kag kalino nga wala sing katapusan sa luyon niya, sa tupad niya. Kaya kung diri kita sa kalibutan mag-focus, di anong aton madangtan. Kaya ang tanan nga butang nga ari sa kalibutan, hindi man ni iya sang Dios. Hindi man ni iya sang Amay, iya man isang kalibutan. Di kung diri kita maghigugma, nga piti ang aton nga pati ang time sang Ginoo, aton na nga nagamit, wala na naton ginahatag kay di na focus sa kita sa tong trabaho, o kung na-focus kita sa kundi nga mga kalingawan, nga bisan time sa pagsimba, pag-worship sa iya, wala na naton ginahimo. Kay tungod, nalingaw na kita. Di, ang
ano sina ang mabatyagan sang Ginoo? Syempre nagakasubo. Kaya nag-focus kita sa kalibutan nga butang nga after all madula man lang inatanan. No? Amo na masubo kay mas amo pa na napukusan sa buong sa tao. Mas ginhigugma pa sang tao ang trabaho, ang kwarta, ang pagkabutang, ang tanan nga ari di sa kalibutan. Daw amo pa nang handom sang tao nga kinahanglan magdamo ko sang mga pagkabutang nga makilala ko nga ako ang amo ni kadako ang akon nga balay, mabantog ko nga amo ni kadako ang akon nga balay, kadamo sa akon salakyan, kadamo sa akon pagkabutang, kwartahan ko. Pero inatanan after all kun ang Dios na ang magkuha sang imuhulam nga kabuhi, may mahimo kabala sa pagpamalibad nga hindi ka. Wala kay tungod ang Dios ang tag-iya sang aton kabuhi, sang aton kusog, sa tanan nga aton ginangkon, pagkabutang, trabaho, kwarta, kung anong ginhalinan sa aton source of income, sino sina ang nag-provide sa aton? Ang Dios. O galing, nalipatan lang naton nga i-acknowledge ang Ginoo nga siya ang ginhalinan sina tanan. Di, sa subong, kay kung hindi ka maghatag sang igtalupangod sa mga paandam sang Dios, di anong maangtan? Ang nadangtan sang una nga mga tao nga wala sila nakalikaw sa silot, amo man na gihapon ang madangtan naton kung kita hindi maghatag sang oras o hindi magtalupangod sa paandam sang Ginoo, sa pulong sang Ginoo. Tahom katama sang pulong sang Dios, no? Nga aton nga mabatian, no? Hebreo kapitulo 2 bersikulo 1 kadto sa 3, no? Gani kinahanglan ta tipigan sing maayo ang mga kamatuoran nga aton nga nabatian. Sama na no, hambal. Kinahanglan naton nga tipigan ang mga mayong ang mga kamatuoran nga aton nga nabatian. Kay nga hindi naton dapat nga palipason. No? Kinahanglan aton tipigan sing maayo ang mga kamatuoran nga aton nga batian para hindi kita magtalang. Ang kamatuoran among pulong sang Dios nga amo ang aton nga ginagiya sa aton nga kabuhi. Kung paano kita magkabuhi sang matarong, paano kita hindi magtalang, nga ang husto amo ang aton nga dalan nga mausoy kay amo nang gusto sang Dios nga mag-usoy kita sa dalan nga maayo, no? Amo nang gusto sang Ginoo nga himuon naton. Kaya nga gusto sang Dios nga makaupod kita sa iya nga balay nga ginaman para sa aton. No? Di ambal diri sa verse 2, hunahunaan ninyo. Hunahunaan bala ninyo ang kasuguan nga gindala sa mga anghel. Paagi sa mga anghel na pamatud-an nga matuod gid. Kag ang kada isa nga wala nagtuman sini, nga ang kada isa nga wala nagpati, wala nagtuman sini, kag kinsilutan sila suno sa ilang mga sala. So silutan gid ja. Kung hindi kita magpati, kag hindi kita mamati sang Dios, silutan gid kita kung hindi kita mamati sang iyang pulong. Kay mga kasuguan, ang mga kabuton sang Dios, ang sugo sang Ginoo, agin padala diri, agin diri sa sining kalibutan, ginbantala, ginpabalo, kamatuoran nga dapat siya lang ang simbahon, hindi na magsimba sa iban pa, wala na sa iban pa nga simbahon, magluwas sa iya, kay siya lang ang Diyos, magamhanan, nga angay naton nga simbahon, kag alagaron, no? Ang iban, damo pa,
Kasi ang kwarta ginpaka-Dios na, ang mga pagkabuta nga damo ginpaka-Dios. Ang trabaho ginpaka-Dios kay bisan ang time sa pagsimba wala na gani ginahatag sa Ginoo. Pero tiyan mo na gani nga ang Ginoo niya nakakita sa tagsatag sa naton katagipusoon. Kung ikaw nagapangamuyo sa iya sang sincero, nakita ina sang Dios. Ano man ang unod sa imong tagipusoon, nakita ina sang Dios. No? Wala sang bisan sino nga makahukom sa tao, kundi ang Dios mismo ang nakakita. Pero tama ka at hagang hambal niya. Ngaon ako naabala ninyo, verse 2 sang Hebrews chapter 2, nga bisan sino nga wala nagatuman sang iyang asugo, hindi maano gid mas silutan gid suno sa ilang mga sala, no? Di hulaton pa bala naton nga mag-abot ina sa aton. Syempre no, dapat hindi tani. Kung pwede lang nga ang tanan nga sugo sang Dios, ang tanan nga kabuton sang Dios mahimo naton. Masiling ta ay hindi man ta tawo man lang ta, hindi man ta perfect. Yes, hindi ka ta perfect. But tingwaan lang naton nga matuman naton ang kagustuhan sang Dios. Kay nga upod sa bulig sang Ginoo kung aton pangayuan sang magpangamuyo sa iya nga ang Ginoo magagiya sa aton, hindi ina mabudlay. Bisan para sa aton kabudlay, kagka-imposible, pero na mangin posible ina kun ang Dios nang maghimo. Para sa amon, no? Ang naga-control diri sa nagadala diri sa sininga nagawali diri sa sininga nga programa sang tingog sang kaluwasan mga blind. Di kung maminsar ako sa tawhanan mo lang nga paminsaro masiga paano ni sila makaano sang Bible kay hindi mo na sila kakita. Kag bisan ako mismo personally sang time sang una pa amo man ako nahandom nga gusto ko man mag-eskwela sa Bible school, mag-share. Galing mo na nga akong kinapaminsar siling ko paano ko nabi mahimo kay budlay man magbasa sang Bible. Tapos ang iadaan ka Bible nga sa iya sang blind, perti kadamol, ang braille, ang isa palang kabuk, perti nakaiyawan ka nakakugos, kay perti kadamol kagkabuk at isa palang nakabuk. Ising ko paano na bino? Paano ko na matunan? Paano ko na, pero not God. Nothing is impossible with God. Mahimo niyang tanan. No? Ti subong, ara na ang mga gadget, may mga apps na nga Bible, may mga talking Bible, may mga audio Bible. Nga hindi na imposible nga ang blind makatuon kag makapamati sa pulong sang Dios. Di sa cellphone, pwede ka may apps man nga Bible, pwede mo man ma-download ang hiligay nun. Di, pwede gid sa mo na nga hindi upang kung ikaw willing nga magpagamit. Wala sang imposible kung ikaw willing nga magpagamit kay ang tanan mangin posible. Person bala kay Moses, di ba sang time nga siya sa ni Lord nga ni Jesus Christ nga mag-share. Hambal niya hindi ko yan nami maghambal, utal-utal ko yan maghambal. Pero ang hambal sa Diyos, akong bahala sa imo, padalaan ko ikaw sa manughambal. Hindi ka lang magpalipad. So, anong ginhimo ni Moses? Mensahero siya. Siya ang sang Diyos. Siya ang sugo sang Diyos nga pagwaon ang mga Israelites sa Egypt. No, kagin pakita dito ang kagamahanan sang Diyos. Pero, halin pa sang una, doon na nasang tao ang pagkatig-aulo. Until now, ara man na gihapon, nabisan ang pulong sang Ginoo nga ginashare. Kung kisa ginayamuhat pa, tapos may ara nga gasiling lang pati ka man na, gisulat lang na sa tao, hindi na tuod. Tuod man gid nga tao ang gasulat, pero guided by the Holy Spirit. No, kay to gusto sang Dios nga ipaabot sa mga tao ang iya pulong. Manang ginhambal niya sa Mark 16:15 nga
nga lakat kamo kag iwali, lakat kamo sa bug-os nga kalibutan kag iwali ninyo ang mayong balita sa tanan nga mga tawo. Susugo ina sang Dios. Amo na nga dapat hindi naton pagpabungulan, no? Kay ang Ginoo ya nagapaandam. Di pag-abot sang time nga wala mo ginatagaan sang importansya, pag-abot sang time nga abot na ang judgment time, di syempre masiling si Jesus diin ka sang time nga naghatag ako sang warning nga wala mo gin pamatian, nga wala mo gin sapak ang akon mga pulong. Wala mo gin tuuhan. Subong kay magpanaog na ako sang judgment, magpakitluoy ta sa Ginoo. Hindi na na, no? Hindi na na ya, wala na na sang oras nga maghatag pa sang time ang Dios kaya ina nga time sa magbalik siya. Judgment time na ina, paghukom na ina. Di silutan gid ang dapat nga silutan. So man nga bala diri sa verse hindi makalikaw sa silot, no? Amo na ginasiling diri no sa verse 3 sang Hebrews chapter 2 verse 3. Gani indi gid kita maluwas sa silot kon indi naton pagsapakon subong ining kaluwasan nga wala gid sing kapariho, no? Katahom, no? Gani indi gid kita makalikaw sa silot kung hindi naton pagsapakon ang kaluwasan, subong ang kaluwasan nga wala sing kapariho. Ang Ginoo mismo amo ang una nga nagsugid sini, no? Sang kaluwasan. Katahom. Tsakto ina, ang Diyos ang una nga nagsugid sini. Kay siya nagpanaog diri sa kalibutan, nagpakatawo, nag-share sang pulong sang Ginoo, nag-share niya ang kaluwasan, ginpakita niya ang mga miracles, nang ayo siya sa mga nagamasakit, para magpati ang tao nga siya amo ang Misaya nga ginpadala sang Dios, pero ang tao wala nagapati. No, ginahimuan pa siya istorya until some time nga gindakop siya kag ginpatay. Di ina prophecy na ina ang matabo. Kay amo ina ang matabo tungod ang Dios amo ang nagsalo sa silot nga angay tani sa tawo, hindi tani sa iya. Pero tungod kay ang Dios gugma kag ginpalangga niya kita sa rason nga siya ang nangako. Ginako niya ang silot nga dapat ani sa mga tao. Siya ang nagpakamatay sa krus, nagpalansang sa krus para hilwayon ang tao sa sala. So amin ang rason nga siya nagkari para ipakita sa tao nga bisan hari siya, prinsipe siya, hari siya sa tanang mga hari, pwede niya to nga matap na kay gamhanan siya. Pwede niya to mapauntat ang pagsilot sa iya, pagsakit sa iya, pagkastigo sa iya. Pwede niya to gamitan sa iya gahom, pero wala niya ginahimo. Padayon siya nga nagpakatao, padayon siya nga nagantos, ginantos niya ang tanan para makita sa tao kung ano kita kapalangga sang Ginoo. No? Di amal diri siya ang una nga nagsugid sa sini nga kaluwasan. Kag ginpamatud-an ini sa tanan nga mga tao. No, ginpamatud-an ini sa aton sa mga tao. Ginpamatud-an ini sa mga tao, mamatud-an sa aton sa mga tao nga nakabati sa iya kag nagpati sa iya. Di isang time sa una nga mga sa Old Testament ang tanan nga mga tao nga wala nagpati sa Dios
anong natabo, wala nakalikaw sa silot. Kag ang mga tawo nga nagpati sa iya, ginpalangga man kag ginkilala sa tinakaangkon man sang kaluwasan. Samo man na di sa aton. Isa ini ka pagpanghangkat sang Ginoo sa aton. Isa ini ka challenge nga ang Ginoo nagahatag sa aton sang paandam. Agod nga pag-abot sa tion nga siya magpapanaog na sang iya nga silot, hindi na kita makaagom sini, no? Munang aga panawag siya hasta subong, padayon siya nga nagahulat sa tawo nga maghinulsol sa ilang mga sala, magbiya sa ilang mga sala, kag magbalik sa iya. Kay hindi niya gusto nga mamawala. Akong pwede lang tanan. Nag-andam siya sang malapad nga lugar. Madamo nga hulot para sa aton tanan. Para sa tanan nga mga tao nga maghatag sang talupangod sa iya pulong. Di tama kathag nga dapat hindi pagpabungulan ang iya nga pulong. Kay kung pabungulan mo, di mangkon mo ang wala man sang katapusan nga kabudlay, kag wala man katapusan nga kasakit, kainit sang kalayo. Di diri gani ya sa kalibutan, diba sang summertime kita. Haloson hindi kita magluwa sa tuntag sa tagsa ka panimalay. Tungod kay kung magwa kita daw malipong kita sa kainit. How much more kung sa impyerno kita makadto? Ano? Wala na toya katapusan, kag wala ka toya pasilungan. Hindi na haton paghulaton nga amo sina. Ang Diyos nagapangagda sa aton, mga utod, mga abyan. Nagpangagda ang Ginoo sa aton, nga magbalik sa iya, nga hatagan siya sang igtalupangod, nga dumdumon ta siya, tagaan ta man siya tion, tagaan ta man siya lugar sa aton nga tagipusoon. Paistaron ta siya, hindi nga tagaan ta siya pirmi sang kasubo, kundi nga buhion taman ang balaan nga espiritu nga ara sa aton tagipusoon. Tagaan taman sang tion nga malipay man ang Dios sa aton. Nga hindi kita makapokus sa iya lang sa kalibutan. Kaya iya sang kalibutan umalagi lang. Ang kalipay nga madulot sang kalibutan umalagi lang. Masiling ka nga grabe nga kalipay nga akon nga nabatyagan daw hindi na ko gusto nga matapos ini. Pero sa gusto mo kag sa hindi matapos gid na. Pero ang kalipay, naging preparar sang Ginoo para sa aton, wala sang katapusan. Ang kalinong, naging preparar sang Ginoo sa aton, wala sang katapusan. Kag ang kabuhi, ang ginandam sang Dios para sa aton, nga regalo niya para sa aton, amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Until now, hindi mo pabalain na ma-realize kung ano kaayo ang Ginoo sa imong kabuhi, kung ano ang mga gaabot sa imong mga kabudlayan, kapangayo ka sang bulig sang Ginoo, ginabuligan niya ka. Ang mga tao nga among nagsabat sa imong mga palaligban, gintando ginasang Dios kag siya na ang nagpadala sa imo. Iya ina tanan panghikot, wala talang galing na acknowledge, kag wala talang galing nakita nga ang Dios ang may kahimuan sinatanan. Kay sino ka na ngayo bulig? Kag may nag-abot sa imo nga tao nga nagbulig. Di ba sa Dios? So amo ina nga ang Dios ang naggamit sang amo na nga tao para ikaw mabuligan. Pero kung kaisa hindi pa na naton madumduman. Grabe pa ang aton nga pagpasalamat sa tao. Ginpakadako naton pero di naton nadumduman nga sa kay Jesus Christ kita nangamuyo. Sa kay Jesus kita nangayo. Ginhimo lang niya instrumento ang tao nga ina nga nagbulig sa imo. Tungod hindi siya direct nga mag-istorya sa imo pero manghikot siya. Nagapanghikot siya. Sama na ang aton nga talupang doon tani no nga ang Ginoo palangga kita sang Dios. Espesyal kita sa iya tubangan. Ginahigugman niya kita rason at tungod sa iya paghigugma sa aton, nagpalansang sa cross, ang iya bugtong nga anak, agod, hilwayon kita tatanan sa sala. Kag para, maangko naton
ang katawahay nga wala sang katapusan. So hindi kita dapat mag-focus sa kalibutan. Hindi kita dapat nga masiling kita nga daw ato na ginatagaan tion ang kalibutan. Kundi nga talupang do naton una bago kita magtulog, suyaw naton ang Ginoo, pagbukto naton kun aga, bago kita magbangon, bago kita magkadto sa tuntag sa mga trabaho, unahon naton pasalamat ang Dios sa bag-o nga kabuhi, kusog, bag-o nga adlaw nga iya ginhatag sa aton. No? So kabay pa nga ini nakahatagid sang dako nga inlight sa tagsa-tagsa kag realization sa kada isa kung paano naton dumdumon kag i-acknowledge ang Dios sa aton nga kabuhi. Tagaan siya naton sang lugar nga makapuyo siya sa aton nga tagipusoon kag siya ang magahari sa aton, siya ang magalid sa aton sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi agud nga ang Dios siya ang magabulig sa aton kag siya ang magalikaw sa aton sa kalibutan. Pangamayuon naton sa Dios nga bag-uhon kag kuhaon ang anuman nga mga ugali nga ara sa aton nga hindi nakapahamuot sa Dios. Kay kung kita lang mismo hindi naton inakaya nga kuhaon, masiling ka nga magbag-on ako, bag-uhon kung kagalingon ko, pero sa hamba lang. Pero ara man gihapon tungod tao lang kita, wala kita sang may gahom nga magbag-o sa aton kagalingon. Only God, siya ang may gahom sa pagkuha sina tanan. Nga ang tanan nga kung anong ginakawilihan naton, makibut na lang kita, wala na kita gana sina. No? Kung ano man ang mga butang nga nakapalipay sa aton diri sa kalibutan, mabiyaan tayo na totally, nga masurrender tayo na totally, tungod sa bulig sang Diyos. Kaya kung wala siya, budlayan gid kita, maghimo sina. So muna no, before ako mag-close, upuli nga dumdumon yung liwat ang verse naton nga ini. Isa kapag pahangkat, isa kapag paandam, panghangkat sa tanan nga mga tao. Nga kung ikaw hindi pa totally nga nakasurrender sa Ginoo, nakatugyan sa iya, itugyan tanan sa iya. Pag hindi pagpabunguli ang iyang pulong, hindi pagpawalai, hatagis ang igtalupangod nga ini. Imo nga i-meditate kag i-check ang imong kagalingon basi may ara pa mga butang nga iya sang kalibutan nga nabilin. Hindi pagpadayuna. Kinanglan nga imo nga hindi mo pagpukusan. Siyempre, ari pa kita diri sa sining nga kalibutan, kinahanglan pa naton mga buhi. Oo, kinahanglan naton mag-obra, kinahanglan naton nga may kwarta para may bakal kita sa aton nga pagkaon. Pero kung ano ang ginhatag sang Ginoo sa aton, mangin kontento lang kita. Kung ano ang mga kabudlayan kag mga kabugatan nga aton nga ginaatubang, kabalo man ang Ginoo kung anong aton nga mga needs. So, kabay pa no, nga initanan nangin challenge gid sa aton. Bago ko mag-close, sa liwat ang aton nga verse, makita sa Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 25 nga nagasiling, gani mag-andam kamo kag indi magpabungol sa ginhambal sang Dios sa inyo. Kay ang mga tawo sang una, wala nagpati sa naghambal sa ila diri sa duta. Wala sila nakalikaw sa silot. Gani, paano kita makalikaw sa silot kung hindi kita magpati sa naghambal sa aton nga halin sa langit? So, amen. So, kabay pa no, nga ang Ginoo magpakamayo gid sa aton tanan. Salamat gid sa tanan nga naga-view, kag naga-upod gid, kag nagapamati gid. Kabay pa nga ang Ginoo magpakamaayo gid sa inyo, kag sa aton tanan sa sining nga gabi. Salamat man sa kay Brother Rome nga kung sa diin siya nagpatigayon sang iyang gadget para makahimo kita sang aton nga likoton sa sining nga gabi. Magtakop kita sa pagpangamuyo, updinin niyo ako, sa tangara ko mo, sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, sa pagpangamuyo upod sa akon. May gugmaon, kagbalaan naman nga Diyos. Sa liwat Ginoo, nagapalapit ako sa imo. Nagapasalamat sa imo kaayo, kagkatutom, sa amon. Salamat o
Ginoo nga ikaw gid Ginoo ang nagaubay sa akon. Salamat Ginoo sa kaalam nga ginhatag nimo sa akon. Salamat Ginoo nga na-share ko ang imong nga pulong kagkabay pa nga damo gid ini sa nga pagtulunan nga nakuha ang nagapamati kag na-enlighten sila kag na-encourage gid sila Ginoo. Kabay pa og Ginoo nga ini mangin pangagda sa tagsa-tagsa nga hindi dapat pagpamungulan ang imong nga pulong kag tagaan gid ini sang igtalupangod. Ginoo, salamat gid sa siningation, salamat sa kaygayunan nga ini nga ginhatag nimo sa akon. Kabay pa og Ginoo nga padayon ining programa nga ini nga mag-share sa imong nga pulong kag madamo pa sa malambutan namon kag makapanumbalik sa imong nga pulong. Ikaw gid Ginoo magapanghikot sa tagsa-tagsa nga nagapamati kag bisan pa man Ginoo sa amon man kag sa panimalay man ni Brother Rome, ni Brother Vic, sa amon tanan, ni Sister Joy, Ginoo kabay pa nga ikaw gid magapanguna sa tagsa-tagsa sa amon kag sa naga-view ayhan may mga hindi maayo sa pamatyag sa miyembro sang family nila, ikaw na Ginoong manghikot kag makakuha sini Ginoo. Salamat gid kag takos ka nga dayawon kag pasalamatan wala sang tupong Ginoo imong kaayo kag paghigugma sa amon. Gani ini tanan ginabalik ko gid sa imo ang pagdayaw kag pagpasalamat sa bugtong lamang ang ngalan ni Kristo Jesus nga man personal nga manluluwas. Amen. So, madamugin nga salamat. No? Padayon lang gid kita sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. So, madamugin nga salamat Sister Alma, no? Sa nagdala sa aton nga mensahe sa subok nga gabi. So, madamugin nga salamat sa inyo tanan. Kapay pa nga sa sunod namon nga live ara sa gihapon gabi. Madamugin nga salamat kag mayong gabi.